नमस्कार दर्शक बंधु, आज जुलाई 5 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकेइबा। देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर यही चैनल माध्यम जानीपारे। से आपको अनुरोध भिडियो शेष जाए निश्चित देखिए। मात्र किसी समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। हेले ता पूर्व भिडियो भल लगे भिडियो गोटे लाइक करी कमेंट करेंगे। आ तले थिबा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करी पाखरे थिबा बेल आइकन को सेट करी नेबे आमर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पई। तो एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर मालकानगिरी जिलावासियों पर खुशी खबर। बहु प्रतीक्षित जयगुरु मालकानगिरी रेल प्रकल्प लगी जमी अधिग्रहण आरंभ होईची। प्रथम थर करे आज जिलार 2टी तहसिल जमी हिताधिकारी क्षतिपूरण टंका प्रदान करिछि प्रशासन। प्राय 128 किमी लंब रेल प्रकल्प लगी 2000 एकर जमी अधिग्रहण लक्ष्य रखिथिबा बेले समस्त सरकारी जमी रेल विभाग को हस्तांतर करा जाइथिबा बेले आगामी 6 मास मध्य समस्त घरे और जंगल जमी को संपूर्ण अधिग्रहण लक्ष्य रखिछि प्रशासन। पूरण हेबा मालकानगिरी जिलावासी रेल स्वप्न। बहु प्रतीक्षित जयगुरु मालकानगिरी रेल प्रकल्प काम लगी जमी अधिग्रहण काम आरंभ करिछि प्रशासन। एही क्रम में प्रथम थर खैरपुटु और मिथिली तहसिल जमीहरा हिताधिकारी क्षतिपूरण टंका प्रदान करिछि प्रशासन। प्रथम पर्यायर मिथिल तहसिल 34 और खैरपुटु तहसिल 4 जन हिताधिकारी 12.67 एकर जमी लगी 2 कोटी 44 लाख टंका डीबीडी माध्यम प्रदान करिसेंति। नवरंगपुर सांसद बलभद्र माझी और मालकानगिरी जिलापाल आदिवासी बहुल अंचल जनजाति जमीर बेंचमार्क भैल्यू अति कम थिबारु प्रशासन और राज्य सरकार निष्पत्ति क्रमे सर्वनिम्न 10 लाख प्रति एकर मूल्य क्षतिपूरण टंका प्रदान करा जायछि। नंबर 2 केंद्र सरकारी कर्मचारी खुशी खबर। मोदी सरकार पुणी थरे एक बड़ उपहार देबाकू जाउछंती। केंद्रीय कर्मचारी माने जुलाई 25 रु 4% डीए वृद्धि करिवे। एहा सहित महंगा भत्ता वर्तमान 55% रु 59% को वृद्धि पाइबो। मे 25 रे औद्योगिक श्रमिकों ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 0.5 पॉइंट वृद्धि पाई 144 रे पहुंची, जहां मार्च रे 143 एवं एप्रिल रे 143.5 थिला। एही कारणरू महंगा भत्ता 4% वृद्धि करने को निष्पत्ति निया जाई पारे। जदि सूचकांक एही गति रे वृद्धि पाइबा जारी रहे एवं जून रे 144.5 रे पहुंची जाए तेबे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स 12 मास रे हाराहारी प्राय 144.17 रे पहुंचीबा आशा करा जाउछि। नंबर 3 जाजपुर निर्माणाधीन 20 नंबर जातीय राजपथ को विरोध। चाषी पुलिस मुहांमुही। जाजपुर जिला निर्माणाधीन 20 नंबर जातीय राजपथ को विरोध करी काम बंद कले चाषी। कार्य दायित्व रे थिबा ठीक संस्था जातीय राजपथ निर्माण रे व्यापक पाउंश गुंड व्यवहार करुछंती। फल वर्षा हेले एही पाउंश अन्य चाष जमी को माड़ी धान बिल क्षतिग्रस्त होइतिबा अभियोग होइछि। अन्यपटे धान बिलर जल निष्कासन पई थिबा नळा को ठिका संस्था पोती थिबा अभियोग होइछि। फल शह शह हेक्टर जमी रे कृत्रिम बन्या सृष्टि होइछि, जहाको विरोध करिबारु चाषी और पुलिस मध्य उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होइथिला। नंबर 4 7 जाए राज्य रे लागि रहिबो वर्षा। 24 घंटा रे एही सब जिल्ला रे प्रबल बसिबो। राज्य रे अधिकांश स्थान सह ट्विन सिटी रे लागि रहिछि तुहाकु तुहा वर्षा। 24 घंटा रे प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले राज्य रे आसंता 3 दिन पर्यंत मध्य प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। प्राय 7 तारिख पर्यंत लागि रहिबो वर्षा। 24 घंटा रे वज्रपात सह प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै 4 जिला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। उत्तर ओडिशा संलग्न गांगेय पश्चिम बंग उपरे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। एहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षा लागि रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। नंबर 5 बन्या अंचल तदारक करूछंती जिलापाल। पाठपढ़ार असुविधा हेले बंद हेबो स्कूल। बन्या प्रभावित अंचल रे स्कूल खोलिबो कि बंद रहिबो से नै प्रतिक्रिया रखिछंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। मंत्री कहिछंती बन्या रे जिलापाल तदारक करूछंती। बन्या प्रभावित छात्र छात्री माने किभଳି पाठ पढ़िबे केमिति सुविधा होई परियो से नै जिलापाल निष्पत्ति नेबे। जदिओ पिलामानक पई वर्तमान पर्यंत सेमिति किछि सुविधा होई पारि नाही, तेबे सेमिति किछि हेले से सब स्थान रे किछि दिन पई स्कूल बंद रहि पारे। जिलापालक सह आलोचना परे पदक्षेप ग्रहण करा जियो बोली गणशिक्षा मंत्री कहिसंती। नंबर 6 हठात परिबा बजार रे लागिला निया। 80 टंका उपरे सबु पनिपरिबा। कटकरू कैपिटल बालेश्वरु राउरकेला सहरर सबु हाट रे पनिपरिबा मिलुछु 80 टंका रे। हठात परिबा बजार रे लागिला निया। हु हु होई बढ़ी गला परिबा दर, जहाकू नै
ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଖାଉଟି। 1000 ଟଙ୍କାରେ ପନିପରିବା କିଣିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଉନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ବଜାରରେ କେତେ ରହିଛି ପନିପରିବା ଦାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିବା ଦର: ବାଇଗଣ 60ରୁ 80 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 50 ଟଙ୍କା, ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାଙ୍କଡ଼ 80 ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ 160 ଟଙ୍କା, କଲରା 80 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 70 ଟଙ୍କା, କାକୁଡି 70 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 80 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା, ଝୁଡୁଙ୍ଗ 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 60 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 140 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କଟକରେ ବି ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପୋଟଳ 40 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 120 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା, କଲରା 60 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 60 ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 7, ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାର୍ଟି ଟିଭିକେ। ଟିଭିକେର ଏଭଳି ଘୋଷଣା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟିଡିମେକ୍ ଓ ଏଆଇଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। କେବଳ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦୁଇ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିଭିକେର ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେବାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନଥିବା ପିଏମକେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦଳ ମିଶିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ରୋକ ପରେ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଝଟକା। ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ମୋହର ମାରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପୁରୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜମିର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଁ ପୁରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତତାରେ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଚିଠିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲେ ଡଲଫିନ୍ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅଲ୍ ଭାଇଡେଲ୍ କଇଁଛ ଉପରେ ବିପଦ ରହିଛି। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ପୁରୀରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଓ ପରିବେଶବିତ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଲେ କଇଁଛ ପ୍ରଜନନ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅଲ୍ ଭାଇଡେଲ୍ କଇଁଛ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ସହରରୁ ପୁରୀକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବା ଏଥିପାଇଁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,631 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିବେ। 1164 କୋଟିର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ନମ୍ବର 10, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ସରକାର 2025 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 20,000 ଟଙ୍କାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 20,000 ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ଜାରି କରନ୍ତି। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ। 2019ରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁବେଳେ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇପାରିବେ।